Hello guys, good morning. Mapagpalang araw. Nandito ako ngayon guys sa tricycle ko guys. Try ko guys maglagay ng silicone sa paragilid guys ng salamin. First time to guys na maglagay. Okay lang guys kung hindi masyadong perfect. Importante malagyan ko guys. Wala kasi guys tagahawak nitong cellphone. Yung iba nalagyan ko na guys. Medyo hindi masyado perfect. First time ko guys na lumagay. Yan guys, masyadong hindi perfect guys. Lagay ko guys. Salamat guys.